باری دیگر درود به هر یک شما بینندگان ارجمند. عین حال ما و شما را مصاحبه خیلی جالب انتظار است، زیرا در مهمانی برنامه شخصی نامور، بیزنس ترینر، پروفسور بیزنس و مارکتینگ، دکتر علم‌های اقتصادی، دکتر علم‌های روانشناسی، اساسگزار و پرزیدنت مرکزی بین‌المللی رشد انسان سما، مؤلف ده‌ها اثرها از سلسله اثرهای فلسفی مرچگان، استاد سیدمراد دولتов که کار و فعالیتشان و تمام ایجادشان عاید رشد انسان و موفقیت مالیوی هر یکی ما و شما روانه گردیده است. با برنامه خوش آمدید. السلام علیکم هموطنان عزیز. السلام علیکم. بینندگان ارجمند، یادآور میشیم که طول یک هفته است که استاد سیدمراد دولتов در شهر خوجند، انیقترش در ولایت سوخ قرار دارند، زیرا در طول این هفته سمینارهای آموزشی را برپا نمودند. میخواستیم اندکی برای روشنی انداختن به بینندگان که این سمینارها چگونه بودند و تا جای اطلاع داریم از تمام گوشه و کنار نه اینکه آسیای مرکزی بلکه بیرون از آن خوانندگان حاضر گردیدند. با واسطه سمینار به ولایت سوخت حاضر گردیدند. رحمتکان. السلام علیکم هموطنان عزیز. ما بله رئیس محترم، ما امروز 12 روز میشه در خوجند در بهارستان درس گذاشتیم. در این درس ما از مردم بیرونه بودن، مردم قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، دیگر مردم های ازبکستان، اما اصلا مردم بیگانه میبیان. همین یک 10% 15% مردم تاجیکستان باشد، اساسا مردم بیگانه میبیان. درس های من به چبا که ما 10 دولت دنیا با مرکز ما هست، 10 دولت دنیا هست، در دولت های شوروی هست، دولت شوروی بعد از دیگر دولت ها هست، استرالیا، امریکا باست، اسپانیا با هست، حوزه خطای با شده استادیم خدا باشد. برای اون بسیار اصلا مردم بیگانه میبیان. من با کدوم مقصد در تاجیکستان چیزا میگذارم اومده میگم برای که با مردم بیگانه وطن ما نشان دادن در کار است و تصوراتش بسیارتر کردنش در کار. وقتی که مردم بیگانه اومده میروند در وطن ما، ما همین 3 سال باز است دائما این کار کرده استادیم. هر سال یک بار دو بار میکنیم. هر باری که مردم میبیان میگن که ما نمیدونستیم که تاجیکستان هم خیلی است، ما گمان میکنیم که تاجیکستان دیگه خیلی است و نظرش ما که تاجیکستان رنگ افغانستان باشد. برای همون بسیارتر وای مردم بیگانه آورده نشان دادن در کار و تازگی شهر خطوما دیده، من مثال صنعت خطوما دیده، معرفت خلق ما، مهمان نوازی خلق ما. وقتی که و چیزا میبینه حیران میشه بسیارش، میگن این هیچ نمیدونستیم که تاجیکستان هم خیلی شدگی است. خدا باشد ما 12 روز کودکاقتی درس دادیم. Куда йод метем чихел финансовая грамотность, чихел именно развитие лидерской качества, самостоятельность, манам чисо йод метем чихел стратегия حیات خودش ساختنشه уже амиошеш чихел уже همون таланти خداوند додага ёфтан خود баки حیات مثال حیات دیگرو کپیروات کردن نگردد و حیات خودش سازد. چخیل شخصیت بزرگ شدن، همین این چیزها بسیار چیزهای قیمته. باور کنید یک چیزهای خوبی است که بسیار مردم بعد پدر و مادرشون بسیار میندار میشن. ما دیدیم که آخه بسیار بچه‌ای که درسای ما میگذارن بعد وای خودش به باورش زیاد میشه، علاچی شده میبرود. انا کن بسیار آدم‌ها گمان میکنن که مکتب نص خواندن شرط نیست، یک به این دوره گذشت. بسیار همین خیلی فکر کرده است نه که خیلی ممکن نیست. چرا؟ بچه که خاراکتر انسان بمیشه. وقتی که وای میبخشیم من بعضا روسی هم گم میزنم، چرا که فکر کنم روسی что брафтеги. Когда человек в школе учится отлично, когда в школе учится отлично, и он привыкает к этому, и когда закончит школу и так далее, он потом в жизни начнет все делать на отличном уровне. У него появляется высокий стандарт. Даже работу делать по-другому, то есть лучше. А если в школе он тап-ляп учился, он привыкает в жизни тап-ляп жить. Он привыкает к этому. Я не говорю, что все. Я не говорю все. Большинство так. На 90%. برای ما قدر ما بسیارتر то есть بسیارتر حرکت میکنیم که فرزند оценка это же не показатель ума, оценка показатель вложенный труд. Это вложенные усилия. Он должен это понять. من چیزی که وقتی که یاد میتیم وای فرزند باور کنید درجه اولش خط پیش میره. حاضر من صاحب کارا خطیب دیم основном صاحبای بیزنس основном درسای میبینن این همه آدمایی که بیزنس دارن основном باور کنید درجه اولش خط توش درس گذاشت. بسیار به مردم даже آرزو دارد که کنه تاجیکستان بیزنس کشه. چرا که من نشون دادم در کار. ما نشون میتیم
оянди бозори Тоҷикистон чӣ хел беҳтар беҳбудиҳош аст, чӣ хел хубиҳош аст. чӣ хел имконоти сармоягузорӣ ҳаст барои инҷо? Конечно, чиба ки мисол мана дар Тоҷикистон бисёр чизҳои хубе ҳаст ки ҳозир дар дигар ҷоҳо уже вай бозор банд аст. Инҷи ба нав бозор растуша, бозор нав кушода шуда истода. Ин агар ки во фаҳмаду мисол нишон додан дар кор, бисёртар нишон додан дар кор, инфраструктура сохтан дар кор, шароита сохтан дар кор. Аста-аста мешавад. Як кас мекунад, бо якти дигаш бо як кас мекунад. Ман дута бизнесмена биёрам, бо шумо дуташа биёред, бо як ҳамватан дуташа биёред. Як сол ба 20таш мебиёд. Бо 20 ақаллан 1 миллиони сармоягузорӣ кунад ватани мо ба 20 миллион мешавад. 20 миллиони камаш банашад 1000 та 2000 та ҷои кор месозад. Ташаккури зиёд устод. Мебинем ки имрӯз шумо бо дасти холӣ наомадед. Раҳмат. бинандагони арҷманд ёдовар мешавем ки устод Саидмурод Давлатов бо китоби тозанашри худ ки хеле номи аҷиб дорад, как стать миллионером в Таҷикистане. Чаро ин ном аст? Ман доир ба китоб. ҳамватанои азиз, ман гум мекунам ки ояндаи ватани моя фақат соҳибкоро ба пеш бурдан ҳамин тараққиёти ватани моя як чӣ гум усилит мекунанд, тез мекунанд. чиба ки соҳибкор ҳамин шахсе аст ки кора ташкил мекардаги одам аст, аз мусор пул мекардаги одам аст, аз чизи набудаги пайдо мекардаги одам аст соҳибкор. Фикронаи соҳибкория тамоми фарзандҳо ба ёд додан дар кор, тамоми халқа мо ба ёд додан дар кор, тамом чизе. Ҳамин ватани мо ба обаш пулай, ҳавош пулай. ҳамин вақте ки одам дар ҳамин ҷо местад вай пулай, вай ҳамона ёд гирифтан дар кор. Тамоми чи мо акун мана мисол давлатҳои Хитою, давлатҳои Турсияю, давлат вай қати мо конкурент будан наметонем. Мисол Хитой қати мо истеҳсолот қати конкуренсия шудан наметонем. Чиба ки вай нархи вай себестоимости вай нархи вай любой чизе ки Хитой бирорад нархаш все равно паст аст нисбати мо. Чиба ки вай количество зиёд мебирад, миллионҳо штук мебирорад. Мо бирорем 1000 та 10000 та мебирорем. Ана Турсия қати мо конкурент будан наметонем. Мана мисол фабрикаи текстил вай ба чиба ки во ҳамин кора садҳо сол кардааст вай пеш рафтаги. Япония, Корея қати технология мо конкурент будан наметонем. мо ҳамун чизе гирифта қапида гирифтано мо дар кор аст ки мо бозори ҷаҳонӣ ба конкуренсия шудан тавонем. бозори дарона уже пур шудагӣ аст, бозори дарона уже дараҷаҳош қати пур шудагӣ аст. акси чие бозори дарона пур шудагӣ аст, чиба ки уже пренасыщенности продукции происходит на внутреннем рынке. Товар привозит снаружи, то есть воридот ҳаст, бисёр аст воридот. Аз давлатҳои бегуна бисёр мебиёд, бозор ба даред ҳамаи маҳсулот 90%, 93% маҳсулота беруна ҳаст. Анакун ҳамон бачаҳое ки бечораe ки бизнес мекунанд соҳибкоро бисёраш ман консултатсия метиҳам, дидам борашон бисёр остаткаш бисёр пулаш банд шудагӣ, кредит ба пул гирифта бор харида овардагӣ, не ки савдо уже нест, савдо уже кам шуда истодааст. Акси чима? Уже ин нишонаҳои он аст ки бозор уже дигар намекашад бозор ва уже пур шудагӣ, перенасыщенность продукция уже происходит на рынке. Мана ин китоба ман дар муддати ҳамин 15 соли охир ман фақат ҳамин меҳнат кардагӣ. 15 соли охир ман меҳнат карда ин информация дар ин китоб аст ман ҷамъ кардагӣ. дар дарони ин китоб зиёда аз 100 роҳи миллионер шудааст дар Тоҷикистон. Именно дар Тоҷикистон зиёда аз 100 роҳай. Ман камаш ба набошад зиёда аз 20 чанд бизнес модел нишон додагӣ. Не ки вай ҳамаш ҳамин хел навистагӣ аст ки ҳамон вақте ки фикронаи одам расид мефаҳмад, фикронаи одам нарасид намефаҳмад. бо вай асаран хонданаш дар кор. Чиба ки соҳибкорӣ ҳамин аст ки шумо бояд ки ҳар як чизе ки мебинед аввал майнаи сари шумо ба пайдо мешавад. Нигоҳ кунед, одам чашмаш қати намебинад, одам майнаи сараш қати мебинад. Чашми шумо ҳамон чизе мебинад ки ақлатон ҳавая фаҳмишаш барасад. Дуруст. чашми инсон ҳамин чизе дада наметавад. Барои ҳамон ду та одам ҳамин кӯча мегузарад, ҳардуш як ҷо, як тараф, як суна нигоҳ мекунад, не ки якташ мебинад дигар чӣ, якти дигаш мебинад тамоман дигар чӣ. чашми одам ҳамон чиз ба қудраташ мерасад дидан ба ки ақли одам ба зӯраш расад диданам. ҳар чизе ки одам фаҳмишаш мерасад ҳамон чиза дидан метавад, нақша кашидан метавад, ҳамон чиза амалӣ кардан метавад. барои ҳамон ин китоб барои ҳамватанои мо навистагӣ. ман орзу мекунам ки аз гӯшаи канори ин давлат, аз гӯшаи канори ин дунё мардуми тоҷик ҷамъ мешаваду, як рӯз не як рӯз як даст гиребони якдигар карда ин ватана месозад. ватан ҳамто худ ба худаш ватан намешавад. ватан як хунасозӣ қати ватан намешавад. ватан як мошин гирам ё ки вай гирам гуфтан қати ватан намешавад. ватан ҳамаша месозӣ. аста аста ҳар як кадр, ҳар як
шаҳрванд бояд ки як ҳиссаи худашро гузорад барои ватана мо. Як дарахтам шинонад ки вай ҳиссагузорӣ аст. дуруст. бовар кунед, ҳамин як худи ҳамин кӯча тоза карда, ҳар рӯз ҳамин кӯчаи ҷамъиятия тоза карда истад ку ва як ҳиссагузорӣ аст. одаме ки фақат хонаи худаш бемеҳнат мекунад барои худаш, барои фарзанди худаш, вай ватандор нест. вай фақат барои худаш карда гаштааст, вай ватандор нест. ватандор ҳамонест ки аз ҳисси худаш берун барои халқу барои ватанам ягон кор карда истодааст. ин китобе ки хондетон албатта шумо бисёр фаҳмиши шумо дига мешавад, фикронаи шумо дига мешавад. ин китоба куҷое набоша ёфта хонданатон дар кор. ина ёфта метавонед